आपका होस्ट डॉक्टर कामरान न्यूज़ विद कामरान के साथ एक इंतहाई अहम मौजू पे आज नाजरीन हाजिर हूँ। नाजरीन, आज जिस मौजू पे बात करने के लिए मैं आपके सामने मौजूद हूँ वो नो डाउट के इंतहाई अहम मौजू है। नाज़रीन, दुनिया भर में अगर इस सूरत हाल का हम जायज़ा लें तो उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करूंगा और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल चल रही है उस हवाले से भी बात करूंगा। नाज़रीन, प्लास्टिक आज हमारा मौजू है। प्लास्टिक का इस्तेमाल और उसके हमारी जो एनवायरनमेंट पे असरात और हमारी ज़िंदगियों पे हमारी सेहत पे उसके असरात, उस हवाले से मैं नाज़रीन आज बात करूंगा। और नाज़रीन, ये विंडो में आप देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक जिसको अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट जो इसकी प्लास्टिक सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री है जिसने अपनी कोडिंग्स भी जो है ना प्लास्टिक की ग्रेडिंग्स के बारे में जारी की हैं। प्लास्टिक कितने अक़साम का है उन्होंने बताया कि प्लास्टिक 7 किस्मों का ये प्लास्टिक होता है और 7 किस्मों का ये प्लास्टिक जो है उसके मुख्तलिफ ग्रेडिंग्स हैं और कौन सी ग्रेड के प्लास्टिक को कौन कौन सी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, कौन कौन से मसनूआत जो हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है और उन मसनूआत में सेहत के हवाले से यानी खाने पीने की अशिया के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें रखी जाती हैं और उस प्लास्टिक के इंग्रेडिएंट का, उस प्लास्टिक के जो माइक्रो ऑर्गन्स हैं, जो माइक्रो पार्ट्स हैं जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, हम उसको सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोपिकली उसका जायज़ा, उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। वो प्लास्टिक जब इन्वायरमेंट में, इस इन्वायरमेंट में जो जिस किस्म की शिद्दत गर्मी पाई जाती है, गर्म होता है, तो उससे तरसील जो होती है केमिकल इंग्रेडिएंट्स की उन अशिया में जो कि उन कंटेनर्स में रखे जाते हैं और फिर उन मॉलिक्यूल्स का, उन आइटम्स का, उन ऑर्गेनिक्स कंटेंट्स का हमारी ज़िंदगियों पर, हमारी सेहत पर क्या असर होता है, उस हवाले से नाज़रीन आज के इस टॉपिक में बात करूँगा। नाज़रीन, आज इस प्रोग्राम में मैंने अपने बड़े ही प्यारे दोस्त जो हैं उनको भी अपने साथ शरीक गुफ्तगू किया है। अकबर खान साहब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनका अपना ही एक न्यूज़ सेटअप है और रिसेंटली इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में इस न्यूज़ सेटअप को इनिशिएट किया है सनराइज के नाम से। अकबर खान साहब जो हैं वो इन्होंने इस न्यूज़ चैनल को, जो टीवी भी है, और अकबर खान साहब का अपनी गुफ्तगू में बताना था कि उस टीवी पे हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म के प्रोग्राम्स लेके आने हैं। उसमें सियाहत, सकाफत, सेहत, तालीम, मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के हवाले से प्रोग्राम्स होंगे, यकीनन उस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, अकबर खान साहब, विंडो में आप भी देख रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक है जिसके मुख्तलिफ किस्म के अक़साम हैं और इसका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगियों में गाहे बगाहे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बल्कि प्लास्टिक इंडस्ट्री ने इन प्लास्टिक की टाइप्स के बारे में वो भी जारी किए, अपने स्टैंडर्ड्स भी जारी किए और उन स्टैंडर्ड्स का हमारी ज़िंदगियों, हमारी सेहत के साथ डायरेक्ट वो जो है वो एक अमल दखल है। आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान में, गो के गवर्नमेंट भी जो है इस पे बात कर रही है, अभी रिसेंटली खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने और फिर अब हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट है उन्होंने भी इस पे एक इनिशिएटिव लिया है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल, स्पेशली पॉलीविनाइल जो प्लास्टिक है जो कि पॉइजनस किस्म का एक प्लास्टिक कहलाता है, उसका इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। और ये हम फुटेज में भी हम दिखा रहे हैं कि ये जो प्लास्टिक से बैग्स बनते हैं वो बैग मतलब उसकी डिकम्पोजिशन नहीं हो पाती। कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? क्यों हम ये हमारी अवाम जो हैं, जबकि उनको शायद ये हमारा मीडिया भी इस पर शायद कम किया है, ज़्यादा काम नहीं किया, आगाही भी इस हवाले से। तो आप क्या
कैसे देखते हैं सूरत-हाल को अकबर खान साहब? शुक्रिया कामरान भाई, मैं व्यूज़ एंड व्यूज़ कामरान के इस प्रोग्राम में स्पेशली आपका और आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ कि मुझे आपने चैनल पे बुलाया और इस जैसे अहम मौजू पर आपने मुझसे राय ली, और मैं आपके चैनल का भी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपके चैनल्स के जो व्यूअर्स हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस चैनल पे बोलने का मौका दिया है। कामरान साहब, आपने जिस मौजू को आज जिक्र किया है और जिस मौजू को आप अभी अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं और जिस पे हमने बहुत ही कम काम, जिस तरह मैंने भी मीडिया से काफ़ी अरसे से मैं इससे वाबस्ता हूँ, तो हमने इस मौजू पर और इस चीज़ पर बहुत कम फोकस किया है। जितनी ये डेंजर चीज़ है, जितनी ये ज़िंदगी के लिए, जितनी ये हैवानात के लिए, जितने ये नबातात के लिए ये जो नुकसानदेह चीज़ हैं, प्लास्टिक, पॉलीथीन पे, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि इसके 7 किस्म के अक़साम होते हैं, तो बिल्कुल जिसके सातों के 7 किस्म के जो अक़साम हैं ये इंसानी सेहत के लिए और ख़ासकर नबातात के लिए, ये बेसिकली कामरान साहब बात ये ना कि जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं या जो भी प्लास्टिक की अशिया होती हैं, ये जब एक दफ़ा बन जाती है ये तहलील नहीं होती, ये अपनी शक्ल को चेंज करती रहती है। चाहे इसको हम गर्म चीज़ इसमें ले आएँ या ठंडी चीज़ बाज़ार से इसमें ले आएँ, अगर गर्म चीज़ इसमें ले आते हैं तो ये एक ख़ास किस्म के प्रोडक्टिव चीज़ का इनसे इखराज होता है और इनसे एक ख़ास किस्म की बीमारियाँ फैलती हैं पॉजिटिव अंदाज में। अगर इसमें ठंडी चीज़ हम डाल के बाज़ार से ले आते हैं तो फिर एक और किस्म की बीमारियाँ फैलती हैं। जब हम इसमें चीज़ ले आए और फिर इसको हम डिस्पोज करें, क्योंकि डिस्पोज तो होता नहीं है, तो फिर इसके अलग किस्म के प्रॉब्लम होते हैं। तो बेसिकली जो ये पॉलीथीन बैग हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है मार्केट के अंदर एक मुनाफे की शरह तक तो ठीक है, बाकी तो आप भी। अच्छा अकबर खान साहब, मतलब जहाँ तक पॉलीथीन बैग की बात है उस पर तो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले लिया है, लेकिन अगेन हमें इस पे इसकी अवेयरनेस पे बड़ा हमें काम करना होगा। मीडिया को भी इस पे बहुत ज़ोर शोर से काम, हमारा मीडिया जनरली पॉलिटिकल इश्यूज पे यानी हमारा जो इस खित्ते का, हमारा पाकिस्तान का बिलखुसूस मैं कहूँगा जो मीडिया है वो पॉलिटिकल टॉपिक्स पे तो बहुत ज़्यादा फोकस्ड बात करता है, सियासियात पे बड़ी गुफ्तगू होती है, लेकिन मीडिया में इस किस्म के टॉपिक्स पे जो हमारी सेहत से रिलेटेड है, हमारी तालीम से रिलेटेड है, हमारी डे टू डे मसाइल से रिलेटेड, लाइक हमारा मीडिया यू नो आवर मीडिया इज फ्लडेड विद यू नो क्राइम स्टोरीज, पॉलिटिकल स्टोरीज, बट वी आर लीस्ट फोकस्ड टुवर्ड जो हमारे इस किस्म के इश्यूज हैं। लाइक अभी आप अकबर खान साहब हैरान होंगे कि बच्चों की जो फीडर्स हैं वो जिस किस्म की प्लास्टिक से बनते हैं, वो यकीनन उसको हमारी जो हम आराम पसंद भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमें उसको गर्म करना होता है ओवन में, और ओवन में जिस किस्म के टेम्परेचर पे और जिस किस्म की रेडिएशन से प्लास्टिक गुजरता है, तो ये प्लास्टिक जो कंटेंट एमिट करता है वो फूड में, वो मिल्क में, उस मिल्क के इस्तेमाल से हमारे बच्चों के दिमाग पे असर होता है, हमारे बच्चों के डेवलपमेंटल इश्यूज जो हैं वो उस पर असर होता है, हमारे इवन के वो कैंसर का सबब होता है। लेकिन उसके बावजूद हैरान है कि हम ये कैसे देखते हैं आप अकबर साहब? हम कामरान साहब बेसिकली हम ज़हनी तौर पे और फिजिकल तौर पर हम एक काहिल सुस्त लोग हैं। हम एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम को तो हम देख सकते हैं, हम अपनी इसलिए कि उसमें कोई हमें वो फ़ायदा और नुकसान या कोई पॉलिटिकल वाबस्तगी इस तरह की चीज़ नज़र आती है या कोई सियासी जज्बात हमारे होते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे जो अवेयरनेस है, हमारे बेसिकली प्रॉब्लम जो है, जो हेल्थ है हमारा, अगर वो कहते हैं ना कि इंसान की अगर सेहत नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप सियासत भी कर सकते हैं, आप चल फिर भी सकते हैं, आप यकीनन प्रोडक्टिव है अपने नेशन के लिए, अगर आप इफ यू आर हैविंग यू नो हेल्दी माइंड। तो बदकिस्मती से कामरान साहब हमारी जो अवेयरनेस है अपनी सेहत के बारे में और ऐसी चीज़ों के बारे में, जिस तरह आपने जिस चीज़ का आज इनिशिएटिव में
پھر بھی کہوں گا کہ آپ کے چینل نے جس انداز سے اس مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے یا عوام کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے، تو اگر ہمارے عوام اس لیول کو اور اس انیشیٹو کو وہ اپنا انیشیٹو لے لے اور ٹھیک ہے، اور اپنے جو ذاتی فوائد ہیں جو چند لوگوں کے ہیں، کارخانہ داروں کے ہیں یا ان جو فیلڈ سے وابستہ لوگوں کے ہیں، تو وہ چند لوگ ہوں گے، چند سو ہوں گے، میں بھی کسی اچھا اکبر صاحب، آپ میں حیران ہوتا ہوں. ابھی میں اسلام آباد سے آپ کے پاس اس پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے آ رہا تھا، تو رستے میں میرا موڈ بنا میں دیکھوں کہ رستے میں یہ جگہ جگہ پہ پوری روڈ سائڈ جو ہے نا وہ یعنی پلاسٹک کے بیگز اور پلاسٹک کے فضلہ یہ سارا جناب ڈھیروں پڑا ہوا ہے، اور یہ فوٹیج میں نظر بھی آ رہا ہے نا. اچھا اس کے بعد ہمارے نہروں کو دیکھیں، بھرے پڑے ہوں گے آپ کے جو یعنی جو واٹر اسٹریمز ہیں وہ پلاسٹک کی اس سے بھرے پڑے ہیں. اور ہمارا اچھا اکبر خان صاحب آپ حیران ہوں گے کہ انٹارکٹک اوشن جو ہے، ابھی ریسنٹلی ایک انٹرنیشنل نیوز جو ہے اس نے نیوز بریک کی ہے کہ وہاں وہ حصہ سمندر کا کہ جہاں پہ ایکسس بھی نہیں ہے ہیومنس کا، لوگوں کا ایکسس بھی نہیں ہے، یعنی اس کو آپ ہیون کہیں، سیف ہیون کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا. اچھا وہاں بھی اس کے پانی کے سیمپلز لیے گئے، اور جب اس پانی کے سیمپلز کو اینالائز کیا گیا تو اس میں جو پلیکٹنس تھے وہ کانٹینٹ بے بہا صورتحال میں وہاں پہ موجود تھا، اور ایک الارمنگ قسم کی صورتحال کہ وہ جو ہے جب ڈیکمپوز ہوتا ہے تو وہ ان حشرات وہاں پہ جو آبی مخلوق موجود ہے، وہاں پہ جو مچھلیاں موجود، وہ ان کی خوراک بنتا جا رہا ہے اور وہ ان کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. تو حیرت کی بات ہے کہ یہ کب ہم چینج ہوں گے، کیوں ہم کیوں مطلب پالیتھین بیگ جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اگر استعمال بھی کرتے ہیں تو پھر اس کی جو ہے وہ ڈیکمپوزیشن کا اس کا ہمارے پاس انتظام نہیں ہے. کیا کہیں گے ڈاکٹر خان صاحب؟ کمران صاحب بیسیکلی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے ہی ذکر کیا کہ ہم دو طرح کے وہ اس میں انوالو ہیں. ایک تو ہم اپنے جو کہ جس صنعت سے وابستہ لوگ ہیں وہ ان سے انوالو ہیں. نمبر دو ہماری جو سستی اور کاہلی ہے، جو کہ ہم ایک چیز کو کیری کرنے کے لیے اپنی آسانی کے لیے پولیتھین بیگ کو استعمال کرتے، چونکہ ایک سستا آئٹم تھا، ہمیں روپے 8 آنے کا مل جاتا ہے اور ہم اسے ون ٹائم استعمال کر ڈسپوز کرتے ہیں. لیکن ہماری جو اویئرنیس ہے، جو ہماری شعور ہے، ہم اس بات کو بالکل بھول چکے ہیں. کامران صاحب بالکل اس بات کو بھول چکے ہیں کہ یہ ہمارا پینٹ کا ہوا پولیتھین کا بیگ یہ نہ کبھی ضائع ہوتا ہے، یہ ایک زہر ہے. وہ کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں ڈیتھ پوائزن، وہ سلولی یہ ہماری زندگی میں گولتا جا رہا ہے. ہم اس حد پہ پہنچ چکے کہ الارمنگ پوائنٹ جس طرح ہم نے ذکر کر لیا کہ ایک ایسا اوشن کہ جہاں پر اس کا جو پہنچنا ہے وہ بھی ناممکن ہے، انسان اس پہ بڑی مشکل سے پہنچتا ہے. اگر یہ پوائزن اس جگہ تک پہنچ جائیں تو ہمارے معاشرے میں آپ نے ذکر کرے کینال کا، آپ نے اریگیشن کینال کا ذکر کر لیا، آپ نے جو دوسرے جو نالے ہیں ندی نالے ان کا ذکر کر لیا. یہ کیا تمام چیزیں ان چیزوں کو بلاک کریں گے؟ یہ ایک ایسی الارمی اور ایسی چیز، ہم خدا نخواستہ ہم ایسے مقام کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ایک خاموش موت ہے. لیکن کچھ خود غرضی کی وجہ سے آج کل تو ماشاءاللہ حکومت بھی اس پہ اچھا بلا کام کر رہی ہے، لیکن حکومت کا کام یہ نہیں ہے. حکومت ایک بندے کو جرمانہ کر سکتی ہے، فائن کر سکتی ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے ہم عوام ہیں. اگر ہم عوام اس کی وہ جو یوزنگ ہے وہ بند کر دیں، اس لیے کہ ضائع کبھی نہیں ہوگا. اس کو ہم یوزنگ بند کر لیں، یوزنگ کم سے کم کر لیں، اس کے متبادل کوئی چیز استعمال کر لیں تو یہ تب ہی ممکن ہے کہ اس کے استعمال ہو جا سکے. اگر ہم اس کو استعمال کرتے رہیں گے تو پھر یہ چوری چپکے بکتے گا، چوری چپکے اس کی جو پروڈکشن ہے وہ جاری رہے گا. تو عوام کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری، حکومت کے ساتھ ہماری جو عوام ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کا جو استعمال ہے وہ اس کو کم سے کم کر دے. بالکل پہلے تو ترک کر دے، اس چیز کو ترک کر دے. ہم بڑے بوڑھوں سے سنتے تھے کہ جب بازار میں ہو جاتے تھے تو وہ آپ نے بھی اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، ہمارے پرانے گھروں میں نے بھی دیکھا تھا کہ ایک کپڑے کا لفافہ ہوتا تھا، اس کو بازار لے جاتے تھے سلف سودا لینے کے لیے تو اس میں وہ لے آتے تھے. آج کل جی فیشن سمجھا جاتا ہے کہ شاپر میں ایک چیز لی
शॉपर को एक आप ये कामरान साहब देख लें कि अगर किसी दुकानदार के पास आप जाते हैं, आपको वो एक माचिस की डब्बी देते हैं, तो उसको हमारे ये हम उसकी इज्जत समझते हैं कि वो प्लास्टिक में बंद करके दे। तो हम तो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद हैं। तो हम अवेयरनेस, जब तक हम में अपनी अवेयरनेस पैदा नहीं, ये अवेयरनेस कौन पैदा करेगा, कौन इस तो मीडिया का भी इसमें बहुत ही अहम किरदार है। आपका चैनल भी देख कोई कर रहा है, तो मैं भी एक चैनल से वाबस्ता हूँ, तो मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि इस तरह के मौज़ूआत को उठाएं और अवाम में अवेयरनेस पैदा करें। एग्जैक्टली अकबर खान साहब, ये बहुत ज़रूरी है। वजह ये कि अगर हमने नहीं किया तो आइंदा हमारी जो आने वाली नस्लें हैं ना, वो प्लास्टिक की तबाहकारियों का जो है वो बड़ा शदीद अंदाज से वो शिकार होंगे। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस पे अवेयरनेस पे काम किया जाए, पॉलीथीन जो कल्चर है उसको ख़त्म किया जाए, बायोडिग्रेडेबल की तरफ हम चले जाएं। और दूसरा नाज़रीन, प्लास्टिक जो है उसको जब आप डिग्रेड करते हैं, या वो एक ख़ास लफ्ज़ है अकबर खान साहब, मैं इस वक्त भूल रहा हूँ कि इसको अगर यानी चेंज कर लें तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है अकबर खान साहब। इससे क्या क्या चीज़ें नहीं बनाई जा सकती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम शायद हमारी गवर्नमेंट इस लेवल पे भी जो है वो कुछ, आप कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? बात ये है कि अगर आप फॉरेन में आप भी गए हैं माशाल्लाह, आपने काफ़ी मुल्कों का विजिट किया, मैं भी 2-3-4 मुल्कों में गया हूँ। उधर सबसे अहम चीज़ ये नहीं है कि किसी चीज़ की प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन होती है, वो साथ वाले मुल्क से भी मंगवाते हैं, जिधर से भी मंगवाते हैं वो चीज़ मंगवा लेते हैं, लेकिन वो जो चीज़ रफ जिसको कहते हैं, रफ हो जाती है, फिर उसको रिप्रोडक्ट करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। हमारे मुल्क में बदकिस्मती की वजह से, बदकिस्मती हमारी ये समझ लीजिए कि हम ऐसे मामलात में उलझ चुके हैं कि हमारी जो बेसिकली मसाइल हैं वो हम भूल चुके हैं, जिसमें रिफाइनरी है, रिफाइनरी किस्म के सिस्टम है, इस चीज़ों को इकट्ठा करना, इस चीज़ों से कोई और चीज़ पैदा करना, वो हम में से इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है। तो पहले हुकूमत को पहले इस चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए कि जो चीज़ें हम फेंक रहे हैं, जो चीज़ें हम कागज़ फेंक रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं, जो चीज़ें फेंक रहे हैं, पहले तो आम आवाम को इसको इस्तेमाल में कम से कम करना चाहिए। लेकिन फिर हुकूमत का भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो इसको रिप्रोडक्ट करा के एग्जैक्टली इसकी रिप्रोड्यूस इससे चीज़ें की जाए, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है, और इससे यानी इसको हम बड़ा प्रोडक्टिव सूरत हाल को इख्तियार कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बट अगेन अकबर खान साहब, मैं समझता हूँ कि हमारी मीडिया को इस पर बहुत फोकस करके काम करना चाहिए, और आप लोग का एक नया प्लेटफॉर्म है, यकीनन आप भी, अगर मैं रिक्वेस्ट करूं कि इस किस्म के मौज़ूआत पे आएँ। सियासियात तो हम बहुत कर चुके हैं, हम मुआशरे को डिप्रेशन बहुत ज़्यादा दे चुके हैं, हम 24/7 जो है ना क्राइम स्टोरी। अच्छा, मैं अकबर खान साहब एक बड़ी मज़े की आपको बात बताऊं, साइकोलॉजिकली हम एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो चीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो वो हमारी जो है वो आदात और अतवार, और वो हमारी सबकॉन्शियल फीडिंग उससे हो रही होती है, सबकॉन्शियल प्रोग्रामिंग उससे हमारी हो रही होती है। ये जो एक सिनारियो है कि जिसमें हम 24/7 हम डिप्रेशन देख रहे हैं, 24/7 हम क्राइम स्टोरीज देख रहे हैं, 24/7 हम सैडनेस और नॉन प्रोडक्टिव किस्म की चीज़ें देख रहे हैं, ये हमें किधर लेके जा रही हैं, और ये क्या है अकबर खान साहब इस सूरत हाल को? बेसिकली कमरान साहब, आपने जिस मसले की तरफ जिक्र, जिस मसले की निशानदेही आपने की है, ये बहुत ही अहम मसला है। इंसान जो कहें, ये ऐसा जानदार है जिसको आप जिस माहौल में रखेंगे, जिस अवेयरनेस, जिस कहता है इसमें रखते हैं ना, तो उस तरह का बन जाता है। हम इतनी क्राइम स्टोरियाँ और इस एक चैनल दूसरा चैनल उसको बड़ा के पेश कर रहे हैं, नया खबर जी, गहरी खबर जी, पहली खबर जी, तो इस चीज़ों को इतना सनसनीखेज अंदाज से और इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर इतने बड़े अंदाज से पेश करना, दुनिया के देखिए बाकी भी मीडिया चैनल चल रहे हैं, दुनिया के हज़ारों मीडिया चैनल चल रहे हैं, तो बदकिस्मती से हमारे देखिए इंडिया के देखिए छोटे छोटे मसाइल, छोटे छोटे चीज़ों को इतना बड़ा चढ़ा के इधर जी देखें, हमारे जो तकरीबन, अगर आप ये कह देना
کہ 100 اگر کرائم ہوتے ہیں 100 اگر کرائم ہوتے ہیں تو 70% جو کرائمس ہیں نا وہ اس چیز سے جنریٹ ہوتے ہیں نا کہ ہمارے جو پروگرامز ہیں, ہمارے جو ڈراماز ہیں, ہمارے جو کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ جرم سے ریلیٹڈ ہے, کرائم سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ لوگ ان اسٹوریوں کو فالو کرتے ہیں, ان اسٹوریوں میں جاتے ہیں. دیکھیے اتنا اویئرنیس تو ہے نہیں نا کہ ان کا انجام کیا ہے. آئے دن آپ دیکھیں کس قسم کے ہماری دل خراش ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہیں. اکبر خان یعنی ہمیں چھوٹے بچوں کے ساتھ ایبیوزز, ہم یہ سیناریوز پہلے نہیں تھے. پہلے ہمارا جو میڈیا بھی تھا اکبر خان صاحب, اتنا زبردست قسم کے پروگرام, بڑے اصلاحی یعنی تربیت سے ریلیٹڈ پروگرامز ہوا کر, ڈراماز ہمارے زبردست قسم کے تھے. آج تو اگر ہم اکبر خان صاحب دیکھیں تو مطلب عجیب و غریب ایک سیناریو ہو چکا ہے. اب اکبر خان صاحب میں پروگرام کو کلوزنگ کی طرف لے کے جاؤں گا, اور آپ اپنے چینل کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی پیغام میرے نیوز ود کامران کے ویورز کو, سبسکرائبر کو دینا چاہیں, کیمرہ کے سامنے. تو بھائی اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اتنے سارے میڈیا چینلز موجود ہیں, کافی ساری چیزیں موجود ہیں, تو آپ اس میں سے کیا نئی چیز دکھائیں گے, کیا نئی بات کریں گے ان لوگوں سے, کیا. تو میں نے صرف ایک ہی جو چیز ہے کمر صاحب, وہ میں ان لوگوں سے ڈسکس کرتا رہتا ہوں. کافی سارے لوگ, کافی سارے میرے صحافی دوست ہیں, ان میڈیا سے ریلیٹڈ پیپل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کیا نئی چیز دکھائیں گے, وہ مجھے بتائیں, ہمیں آئیڈیا ہمارے ساتھ شیئر کریں. میں نے ان سے ایک بات کی, میں نے کہا دیکھیں مسائل صبح سے لے کر ہم شام تک مسائل 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 مسائل. میں نے کہا کہ آئیں اس ملک میں مسائل کے علاوہ وسائل پہ بات کرتے ہیں. زبردست, مسائل کے علاوہ وسائل پہ بات کرتے ہیں. مسائل پہ تو سارے بات کرتے ہیں, وسائل پہ بات کرتے ہیں, پروڈکشن پہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے اور ہم ان چیز کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ان مسائل کا دیکھیں, مسائل جی ہر کسی کا ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے کا حل کیا ہے, اس کے حل کی طرف جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمارے گھر کے لیول, ہمارے گاؤں کے لیول, ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کے ہم حل کی طرف جاتے ہیں. آئے مل بیٹھتے ہیں, کسی حجرے میں بیٹھتے ہیں, کسی محفل میں بیٹھتے ہیں, ان تمام مسائل کو ہم کیسے حل کریں گے. تو ان حلوں کی طرف ہم جا رہے ہیں. ان حلوں کے ساتھ ساتھ ہم جو کہتے ہیں نا کہ میوزک بھی ہوگا, ڈاکومنٹریز بھی ہوں گی, کہانیاں بھی ہوں گی, تہذیب بھی ہوگا, ثقافت بھی ہوگی. تو ان تمام چیزوں کو ہم لے کے چلیں گے. اپنے پاکستانی ثقافت, اپنے پختون ثقافت, پنجاب کی ثقافت, بلوچستان کی ثقافت, گلگت بلتستان کی زبانیں ہوں گی, چترال کی میٹھی میٹھی ہماری جو کہ وہ ایریاز جو ان ٹچ ہیں میڈیا سے, ان کی کہانیاں ہوں گی. تو ساری چیزیں کمران صاحب, کافی ساری چیزیں اس میں ہوں گی, کافی ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس بھی کریں گے, اور لوگوں کے جو بیسیکلی مسائل ہیں ان کے حل کی طرف ہم جائیں گے. بڑے کو بٹھائیں گے, چھوٹوں کو بٹھائیں گے, اور ایک خوشی کا ماحول اس ملک کو پروان چڑھانے کے لیے اس ملک کو. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ میں یہی کام کروں گا. تو آپ لوگوں سے بھی میری یہ ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میرے جو خیالات ہیں, میرے جو احساسات ہیں, اس میں میرا ساتھ دیجیے گا, اور اس ملک کو ترقی کے لیے میرے ساتھ رہیے. تو کمران صاحب, Abu Hassan, wish you all the best for your newborn baby sunrise. اور میری نیک تمنا ہے, میرے پلیٹ فارم کی نیک تمنا آپ کے ساتھ ہیں, اور یقیناً آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے, مجھے یقین ہے کہ آپ یہ تھوڑا فیتھ رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں کرنے کا. ناظرین, پالیتھین کلچر کو ہمیں ڈسکارڈ کرنا ہوگا, ادروائز یہ جس قسم کے انوائرمنٹ کی صورتحال ہماری ہو چکی ہے, اس کو ہم خود تباہ کر رہے ہیں, اور اس کی تباہی کا سبب ہم خود بن رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو, ہم اپنے نیو بورن بیبیز کو, ہم اپنی جو آنے والی نسل ہے ان کو اس تباہی سے کیسے بچا سکتے ہیں. یقیناً اس کے بچانے کے لیے ہمیں اس قسم کی موضوعات پہ, اس قسم کے سبجیکٹس کو سمجھنا پڑے گا, اور اس سے اویئر ہونا پڑے گا, اور یہ اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی, پھیلانی پڑے گی. یہ صرف گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, بینگ ذمہ دار شہری یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ہر وہ چیز جس کے مضر اثرات اسپیشلی ہمارے صحت پر ہیں, اور صحت اور کا تعلق آپ کی اسپیشلی مینٹل صحت کا تعلق یہ آپ کی پوری سوسائٹی کی ویل بینگ کے ساتھ ہوتا ہے.
تو پلاسٹک کلچر کو ہمیں یقیناً سمجھنا پڑے گا، اس کے ہیزرڈس کو، اس کے لیتھل لائف تھریٹننگ ہیزرڈس کو، ہیلتھ ہیزرڈس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اور لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، یہ اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی اور گورنمنٹ کا اس میں ساتھ نبھانا پڑے گا۔ ود دس ناظرین اجازت چاہوں گا، کسی نئے وینیو پہ، نئے بہترین قسم کے موضوع پہ۔ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا، موضوع پہ گفتگو کیسی لگی، اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔